Tayo sa swimming bahay. Andito po si Beng Beng, si Dada. Andito po si Mami Dayan. Lahat po kami guys. Dito ka sa swimming. Ang swimming na kami kanina, kaya gabi na po. Oh. Mas ma-aircon pa kami dito. Mamaya uwi na daw kami. Guys. Tingnan natin yung sa labas, guys. Sige. Go. Ika. Andiyan, guys, oh, lalabas. Andiyan si Mami Ate, si Beng Beng, tsaka si Dada, si Ate Casey. Lahat po kami dito, guys, oh, sa labas. Kasi yan yung sambabida namin. Yan yung sambabida ko, yung kulay blue. Yan yung sambabida ni Beng Beng. Ayun yung swimming namin. Ayun. Gusto nyo rin. Ay guys, nakatingin po si Mami Apin. Alam mo kung ano to, Beng Beng? Alam mo to? Penga. Ano yan? Pengi? Penga yan. Dito nga, huwag ka dyan lumas. Hello po guys, pinakain po ng tenga si Beng Beng ng baboy. Yung may tigas guys. Yan po si Tito Junjun. Dito. Yan po si Dada. Yan po si Tita Lady. Yan po si Ate Casey. Yan po si Mami Dayan. Tsaka si Mamsi. Dito po kami sa simi. Balik na agad tayo guys. Guys, oh, may pang-beach namin. Mas ganda. Oh, nawakan po ni Beng Beng. Yan, oh. Hindi, pakita ko. Guys, oh, kulay yellow, kulay blue, kulay star. Star ba yun? Ito po, guys. Guys, andun yun si Ate Gizzy. Kita po, Tapos may aircon dito. Tapos nandito po si Kyler. Si Kyler, mang-hi ka sa guys. Mang-hi. Hi ka. Pangit! Good ka, pangit ka. Ikaw yun eh. Wrong tie. Okay, so may bagong rules si Kyler. Airplane. Tapos boat. Yan ang boat po, guys.